अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात लाजमी क्लास 9 न्यू बुक का चैप्टर नंबर रोज़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग तफसीली और मुख्तसर सवालात के जवाबात प्लस MCQs करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं MCQs। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास MCQs आ जाता है कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर अलिफ आ जाएगा, तकवा का असूल। ठीक है, सेकंड MCQs हमारे पास आ जाता है वो रोज़ा अल्लाह ताला की बरगाह में कबूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर अलिफ, जिसमें झूठ और फाश गोई शामिल हो। ठीक है, तीसरा हमारे पास MCQs आ जाता है रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, हमदर्दी के, ऑप्शन नंबर अलिफ आ जाएगा। चौथा MCQs हमारे पास आ जाएगा मुकर्ररा वक्त पर सैर व इफ्तार करने से इंसान में सख्त पैदा होती है, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जीम, नज़्म ज़ब्त की। पांचवा MCQs हमारे पास आ जाएगा रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है, भूख प्यास का, ऑप्शन नंबर अलिफ आ जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं मुख्तसर जवाबात की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोम का मानी और मफहूम तहरीर करें। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे रोज़े का मानी और मफहूम। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे अरकान इस्लाम में रोज़े की को बुनियादी अहमियत हासिल है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सयाम इस्तेमाल हुआ है, जिसकी लग़वी मानी रुक जाना, जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ्सियाती ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम यानी रोज़ा कहते हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मरतब होते हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये, रोज़े के इंसानी सेहत पर असरात। पहले हेडिंग देनी है आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने लिखना है यहाँ से, रोज़े रखने से जहाँ इत्मीनान कल्ब और सब्र व शुक्र जैसे रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ कम खाने की वजह से मैदे को पूरा माहिना आराम मिलता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रोज़ा इंसान को पाबंदी वक्त और नज़्म ज़ब्त का किस तरह दर्स देता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, पाबंदी का दर्स। पहले आप लोगों ने हेडिंग देना है पाबंदी का दर्स। ठीक है, फिर आप लोगों ने लिखना है मुकर्ररा वक्त पर सहरी और अफ्तार इंसान को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देती है। शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, हेडिंग्स देनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 4, रमज़ान मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन सी हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे रमज़ान मुबारक में की जाने वाली माली इबादत, हेडिंग देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से, रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं, जिससे अक़रबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट 4 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 5 क्वेश्चन, रोज़े के कोई से 2 माशरती फ़वाइद तहरीर करें। सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पहला पॉइंट आ जाता है कि रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं, जिससे अक़रबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे माशरती फ़वाइद का, रोज़े की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होता है और इसके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा पाँचवें का दूसरा माशरती फ़वाइद। फर्स्ट यहाँ से ये वाला आ जाएगा, सेकंड यहाँ से ये वाला आ जाएगा। सब क्वेश्चंस के साथ आप लोगों ने हेडिंग ज़रूर देनी है। ठीक है, चलते हैं फिर तफसीली जवाबात की तरफ। सवाल नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फजीलत तहरीर करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रोज़े के मफहूम। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम रोज़े का मानी और मफहूम बयान करेंगे
کہ کیا ہے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آگے ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے معنی روک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرع اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسیاتی خواہشات سے روک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے یہ دینا ہے، اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی قرآن مجید کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہم لوگ پڑھیں گے، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ قرآن کی روشنی میں دینا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے دینا ہے روزے کے معنی اور مفہوم، پھر آپ لوگوں نے دینا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، تھرڈ آپ لوگوں نے دینا ہے روزے کی فضیلت اور مقصد، یہاں سے روزہ کون سی ہجری میں فرض ہوا تھا، ٹھیک ہے، 2 ہجری میں ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے یہاں تک، یہ ہمارے پاس آ جائے روزے کی فضیلت و مقصد میں یہاں سے یہاں تک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے ہیڈنگ دے کے، جتنا آپ لوگ ہیڈنگ دے کے کوسچن اٹیمپٹ کرو گے اتنے آپ لوگوں کے اچھے مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہاں تک سنت کی روشنی میں آپ لوگوں نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی سیر و افطاری کی اوقات، یہاں سے ہم لوگ کریں گے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی سیری کروانے کی فضیلت، ہماری یہاں سے آ جائے گی یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس فضیلت آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی سیری کرنے کی فضیلت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ سیری کرو کیونکہ سیری کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی رمضان مبارک میں خیر و برکت، یہ والا پورا پیراگراف آپ لوگوں نے اس ہیڈنگ میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح پڑھ کے پھر لکھنا۔ ہیڈنگز میں تب آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ پیپر میں ہیڈنگز کے ساتھ پیپر اٹیمپٹ کرنے سے بچوں کے اکثر اچھے مارکس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ آ جائے گی اعتکاف کی سنت، پھر یہ والا پیراگراف پورا اعتکاف کی سنت میں آپ لوگوں نے لکھ لیا۔ یہ ہمارا لانگ فرسٹ کوسچن کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر جس کو اس میں سمجھ نہ آئی تو دوبارہ سے پوچھ سکتا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں، روزے کے فوائد و ثمرات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس روزے کے فوائد و ثمرات یہاں سے یہاں تک یہ پورا پیراگراف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا ہے۔ سیکنڈ لانگ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے یہاں تک، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھنا اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تقریباً شارٹ کوسچن سارے اسی پیراگراف میں آ رہے ہیں تو یہ آسانی سے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارا ہوا چیپٹر آج ختم، اور جو ان میں سے سمجھ نہ آئی تو کمنٹ میں بتا دینا، میں آپ لوگوں کو اور اچھے طریقے سے کوشش کروں گی سمجھاؤں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ بچوں۔